Good morning, children! Naimbag nga bigat manin kata kayo, aya. It's Sunday again. It's August 16. Domingo manin, ngentet kanya ni Apo Diyos. Tatno tayo, ket ag Sunday School. May tayo may nagkankantan, kanagadal iti sasao ni Apo Diyos. Paminsan pa'y, siya ng Sir J.E. Keturugyanan tayo nga roden, iti Sunday School tayo, tatanga bigat. Akas pagurugyanan tayo nga rod, ag kararag tayo, kit ikumitar tayo kini Apo Diyos, dati ka Sunday School tayo, tatanga aldaw. Kantahin tayo nga rod, si dudumog, ready sing, si dudumog, si kikidem, sakpay ag kararag, ni Jesus dudumnyeg kanya, no ag kararagag. Amami nangita, nagyaman kami Panginoon ko, iti dito man nga Domingo, ngayon tayo no Ama, na makapag Sunday School kami Panginoon ko, babayan iti dito nga video. Kaya ko Ama, katarabayam di kiti ubing, sinaman tayo ang datata, ti pa nagdingdingig dahi, ti sasaong, pinagkankanta pa nagdaydayaw ken ka, kaya di piray ka besa ti sasaong Panginoon ko, Lord. Sikat yung mga tarabay, ti Sunday School naman yan, tatabigat, ken sikat yung maidaydayaw. Dito kararagmi, in Jesus' name, Amen. May nga din ni Ma'am Jasha, tingin kayo nga, akan kanta. Okay, ubi, mga rugiti nga roden, kantain tayo, iti We Love Our Bible Stories. We love our Bible stories, for they are always true. Our God is good to you and me, He tells us what to do. Umisampay! We love our Bible stories, for they are always true. Our God is good to you and me, He tells us what to do. Kaya tayo nga rin sa marunong kanta. Kantahin tayo ni the B-I-B-L-E. Spelling tayo man ni Bible, B-I-B-L-E. Bible, sasao ni Apo Diyos. Kanta tayo nga roden. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God, the B-I-B-L-E. Mama sampay. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone in the Word of God, the B-I-B-L-E, Bible. Kain tayo nga rin sa maruno, kantayin tayo meten, Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. One more time. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. At nangaro, din tayo susuro iti baro nga kanta. Nato nga kanta, ket magtulungan na tayo nga kasano aglukib iti Bible. Diba? Iti Bible ket ada 39, ken 27 nga books. Overall ket 66. Tata, susurwen tayo di 39 books, which is matawag nga Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes,
Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Okay, sige, nalpas kayo nga nagkanta. Yeah, very good. The big DJ books of the Old Testament, nga Genesis, hingga natin malakay, ulit-ulitin tayo dyan. Kasi mausar tayo DJ Obi, tapno alisto tayo nga masapulan iti books of the Bible, especially the Old Testament. Okay, so, bago tayo mapan, iti baro tayo nga adalin, may panggapit saso ni Apple sa tanga bigat, hintay lagi pen, tayo memory verse tayo, kintay nadal tayo, hindi na minsan nga, Domingo. Ano kami di Jayet? When isuti Psalm 119 verse 11. Okay, gidante amin. Psalm 119:11. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Maminsampay. Psalm 119:11. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Nasurusuro ti tayo ubing di na minsan nga Domingo nga ti saso ni Apo Diyos ti Bible idulin tayo dito yung puso tayo tapnohaan tayo nga agbaso ken kuana. Di ngamin anamin dito baso nga bagatay din ag sweetik, ag saot dakes, han nga ag obey, ag takaw, ag patay, ano man pa nga madingar arami dagito ket haan nga kayat ni Apo Diyos. Haan la kayat ni Apo Diyos dagito pay ket basul. Sin nga makon ko na. When? Kitap no amu tayo ti ubrahin tayo ubing, dapat handa na yung kabesa dito eh. Okay, di idulin tayo ti puso tayo ti sasaw ni Apo Diyos. Okay, tatanga rod, nakalan tayo Bible ko, kaya susuruin tayo tayo baro nga, hadalin tayo tatanga, bigat. Wait lang ah. Akas idi na minsan nga Domingo, iti manet lukatan ti Bibles tayo, nga dawatan kini mami ni dati or sa sino man ti kadwa ita, di kita Bibles yung aro din, talukatan tayo amin. Okay? Lukatan tayo ulit iti Psalm. Okay? Iti Psalms tayo manet. No, di kan tatay, mapan iti Psalms, di bandang tayo nga ti Bibles ulit. Right? Di bandang tayo nga ti Bibles, kat sa pulin nyo manen, maminsan pa iti chapter 119. Ada nakasurat nga, chapter 119, no dakkel nga numero nga 119. Isu ti Psalm 119. Mayate? Tapos ingkemet sa pulin ti verse 105. Medyo adayo aya. When kay di verse 105. Okay? So minsan pa di chapter 119 no dakkel nga 119. Tapos sa pulin ti basit meten. Ti basit nga number 105. Nasa pulan yon? Okay, basahin tayo nga ro, ti Psalm 119, 105. Kung nanat tuyubing, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ulitin tayo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Padasig ilukan men, iti sasaom isuti lamparay ti sakak, ken silaw iti dalan ko. Okay, ubing. Anaka diti usar ti silaw. Ape da silaw tayo di balbalay. Ape no i-on tayo di switch kit ag silaw. Ape no pindutin no di cellphone nyo kit ag silaw. Ape no i-on tayo di TV kit ag silaw. Ape no yung tayo di kalsada ag silaw. Ape no glugan tayo ti anaman nga klase nga lugan ada silaw na. Ape ito ubing. Di ba narikat ti biyag nawan ti silaw na? Apadasin nyo man ti ag kidem kay man. No kidem ti ubing nasipnget, di ngamin, awan iti makita tayo, ag mulagat ti mga rod, o tataparunutin tayo nga rod, di kwarto tayo, awan silaw. Rabi kung ni mama mo king kaket, anak ko, ingkaman alan, dito mesa nga pungan di katre. O bakang kapang ka di katre, di kwarto yo, awan silaw. I-on mo di switch kit, madiag on, awan nagsilaw. Maalo yung ata di pungan, mabalin nga maalang yung marigatan, di ngamin, mabalin ka pa yung maitakler. O tataparunon tayo met di kalsada.
O kasunod tayo mapangkalsado na awan silaw, paruno tayo naman, magna kay Jawar ti balay, or aglugan kayo ti lugan, mapanji kalsada, na awan ti silaw. Nalakaubing, narigat ti kamin, narigat. Iso nga, importante nga ada iti silaw, adaranyag. Tata, makikita yun ni Sir J, kasi ito aglawlaw ko, naranyag, ada pa iti init. When, iso nga makikita da. Nawan di init, awan ranyag dito yan ko, baka handak makita, agsasaulang ti mangmangyag yung Sir J.E. Hani makita dito yung rupak tata o ti rupa ni Ma'am Jaja. Kailan tayo mabasa ti Bible. Iso nga importante iti silaw. Bing. Ti silaw o bing iso ti masapul tayo, ken mausar tayo, tapno, amuti ti pagturuturungan tayo, makita tayo ti dalan tayo. Kajemet o bing iti sasaw ni Apo Diyos kuna ni King David, nga nangisurat ti Psalm 119, verse 105, Thy word iti Bible. Ito igemyo. Ti Bible is a lamp unto my feet. Silaw iti saka. Iti panawen da King David anak ko, awan pa iti silaw nga kaslang adaan tay tata. Iti mapindot-pindot ag silawen. Iti silaw da idiket apoy. Bitbiten da, iti silaw da. Ket dijay ti usaren da numagnada amuda ti papananda. Wen, aslamit lang kanya tayo. Kajay kanumit ti sasaw ni Apo Diyos. No anay ti pagpag naentay ti inaldaw-aldaw, kasano tayo nga agbiag ti inaldaw-aldaw, o mausap tayo ti Bible, tapno amo tayo ti papanan tayo. Wen, dapat ba mapanak dito nga lugar nga agbasol na? Pero dapat ba mapanak dito nga oramidik ti usto? Nida ibon kanya ni mamang mo, dapat ba magnaka nga mapanag-obey? Pero magnaka tapno ag-disobey, when nga sumuro. Makaamon din dapat nga Brian, iti Bible. Yan sumaro mo ka na jay, and a light unto my path. Silaw, wenuranyag, iti dalan tayo. Hala nga dalan nga kaslang kalsada o bing. Tugid iti dalan, iti panagbiag tayo. Agangis kayo man? Exhale. Ada biag tayo, di ba o bing? Ket inaldaw-aldaw, ado pubrain tayo. Dito pagbaga na nga path. No kasano tayo nga usaran ito nga biag, ken angis nga daan tayo, nga isu iti dapat nga sumurot kini Apo Diyos. Tataw bing, saludsod. Kasunod word maamuan, no kasunod tayo nga agbiag dito'y lubong. Kasunod tayo maamuan, sina dapat ipagturuan tayo. Kasunod tayo maamuan, no anati desisyon nga dapat nga obrahin tayo. Kasunod tayo maamuan, no dapat bang obrahin no detoy? Weno detoy. Nakatadot pagpilian ti biag, di kamin? Imimbaga ni King David, awan sa bali, nga makatulong, nga makasilaw, kanya na, tapno amuna ti obrahin na iti biag na, nuket diti, sino na ngamin ti sasao ni Apo Diyos. La B-I-B-L-E. Iti Bible. Isong importante o nga da kayo kit agbasa iti Bible. The Bible dito balbalay iti. I mean, agbasa iti Bible, agad iti Sunday School, agdenge kini Pastor Perez, kada iti Ma'am yun, agisuro dando iti Bible, tapno amu tayo no kasano iti magna ditoy lubong. Hala nga magna nga literal nga saka. No iti magna kahit na sabihin agbiag. How we live our lives. Paano po natin ipinapamuhay ang ating mga buhay. No kasano tayo susaren, tibiyag tayo, nga daan kanya tayo, nga dapat nakasurot iti sasao ni Apo Diyos. O pagtipunin tayo. Dinimisan nga lawas nusuro tayo nga, ti sasao ni Apo Diyos, idulin tayo ditoy, puso tayo, tapno haan tayo agbasol kini Apo Diyos. Haan tayo nga agbasol kini Apo Diyos, or when gusto iti uprahin tayo, kasi ada ti Bible nga silaw tayo. At iti Bible nga mangipakita kanya tayo, iti dapat nga obraen tayo. Agyaman tayo ay ubing, Apo Diyos, inted na ti Bible para kanya tayo. Idi naramid na tayo, hana tayo binaybayan nga, baka amo kayo. Obraen at kayo yung obraen. Hanya kajay ti pinamayan ni Apo Diyos kanya tayo. Inted na tayo ti Bible, so ti silaw, ti biyag tayo, tapno, amo tayo, ti pagturturungan tayo, amo tayo, no kasano tayo nga, agbiag nga makadaydayaw kini Apo Diyos. Okay? Aming sampay, basahin tayo man Psalm 119 verse 105. Kung na ito ay gigidlan tayo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Aming sampay, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Para sa naman nga akong basbasain, thy word tirugurugina.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lamp, feet, light, path. Sampay. Psalm 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tisasao ni Apo Diyos ubing isu iti silaw titibiyag isut mangipakita kanya tayo no kasunutay nga ubraen ti dapat nga ubraen ken kasunutay nga sumurot keni Apo Diyos ken agbiag iti biag haan nga iti basol no ket iti biag makadaydayaw keni Apo Diyos. Psalm 119, 105. Okay, bago tayo nga naglepas iti kararag, kantayin tayo manen iti Old Testament books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Okay, kantayan tayo already. Si, do, mog. Ready? Si, do, mog. Si, kikidem. Sakpay, akararag. Ni Jesus lumdam ngay kanyak. No akararagak. Amami nga Diyos, agyaman kami, nalunalpasan manen, nga Sunday School mi, tatangal daw. Agyaman kami, ti baro nga adal, nga nasurusuro mi, about iti Bible apolor nga iso, iti silaw mi apolor, iti pinagbiag mi, as pinagpagnami, iti maikadaydayaw, king ka apo. Tulungan na kami, nga dagito nga verses, may kit malagip mi, iti last week, di thy word have I hid. Tata, ito yung thy word, iso ti silaw mi, so kung may iti dulin mi, iti biyag mi, kaya ito kung may iti surutin mi, iti pinagbiabiyag mi, tapno, ngited mi, iti tama ka pinagdaydayo kayong ka, Apo Lord. Tulungan na kami, tangal daw, bendisyonan na kami, Apo Lord. Dito iti kararag mi, in Jesus' name, Amen.